Et yo tout le monde, Serge, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, une nouvelle vidéo, pourquoi? Comme vous avez vu, normalement, c'est la partie 2 donc, de la 1.1. Donc nous avons Luecho, mais nous avons aussi Beilou et Thinking, là, voilà, qui sont là. Donc on va avoir leur quête de compagnon. On va faire dans l'ordre. Bon, bien sûr, moi je vais faire Luecho en premier. La quête parmi les trois qui m'intéresse plus, c'est Beilou. Mais là, on va faire Luecho. Donc voilà. Bien entendu, au cas où, pour info, je ne prévois pas de faire toutes les quêtes en un jour. Oui, bien sûr, voilà. Je ne ferai pas toutes les quêtes de l'histoire en un jour. Oh, Yukong, Ursa, tu es venu. Tu as dû. Tu es déjà venu une immersion sur le thème de Astrokiff. Ça doit plaire aux jeunes comme toi. J'ai du mal à choisir. En fait, c'est Yukong qui me parle. Il y a des immersions, de compétitions, de gestion, de modifications. Il y a beaucoup de sous-genres. Qu'est-ce que tu aimes? La gestion. J'aime bien la gestion. Oui, moi j'aime beaucoup ce qui est gestion. Et elle m'a envoyé quoi comme message? Dans ce cas, je te conseille le Timinio Simulator. Tu devrais attribuer des missions aux pilotes et aux autres employés. Investis dans les recherches et le développement des instructifs, améliore les commissions et élaborer des stratégies lors de la simulation de guerre. Mais dans l'immersion, les guerriers sont simulés à temps réel et elles peuvent durer de seulement quelques années jusqu'à plusieurs décennies. Je l'essayerai à l'occasion. Ah, bah, c'est bien, Yukong. Sachant que oui, pour info, petite vidéo, j'ai fait deux vœux. J'ai pool d'abord par exemple 50-50, j'ai eu Silverwolf. Et j'ai fait deux multi après, j'ai eu une carte, mais j'ai eu aussi Yukong. Voilà. Donc là, pour info, on est qu'à 20 multi de la pity et j'ai 30 vœux de côté déjà. Bon, bien sûr, normalement à la 1.2, on aura une multi gratuite à skip. On aura aussi l'événement que je ferai en live pour la suite. Et voilà, on a de quoi. Et aussi, on a de quoi avec les trois événements et les événements qui arrivent. Donc, on est un peu ok. Voilà. On n'a rien à perdre. Ouais, ils sont tous les trois là. おお、来てくれたか。それで、こちらが美月の嬢ちゃんとベルトさん。そううちが美月なのかで彼がベルトだよ。Non, うちら hein. も手伝いに来たんだ。なのか、はしゃぎすぎだ。俺たちは仕事で来ているんだぞ。 Elle est le chef. 好きじゃない。 Je crois que c'était Walt le chef. 興奮してたくせに今まで旅してきたけど事件の調査なんて初めてだよ。うちの聡明な頭脳がやっと役に立つね。 Non, non, non. Bah, oh, ouais. Coco, c'est vrai que son intelligence peut servir. これは美月の嬢ちゃんとベルトさんの名前は以前から聞いていた。少し待っててくれ。上下、例の写真を持ってきてくれないか。 J'aurais dû demander à Dan, il le connaît. 声が大きいんだからもう。お待たせ。これは剣木の件が起きる数日前に将軍様と大木様が指し示してくださった位置に現れた数名の種族の異邦人なの。頼む。先週人では見分けられないような危険人物がいないか見てくれないか。どれどれ、これが今回の事件の容疑者たちなんだね。うんうん。 Elle va pas dire n'importe quoi. なるほど。 Oh! Oui, oui, pour certains qui ne savent pas, je ne sais pas si je l'ai dit, どうしたの幼児ちゃん。この人が怪しそう？ mais dans l'univers de Honkai Star Rail, il a un personnage qui vient de Honkai Impact 3. Oui, et comme vous l'avez remarqué, c'est Walter. Walter vient de l'univers de Honkai Impact 3, donc ça veut dire
l'éruption Honkai, Raiden, Mei, Yukong, Himiko, Asta, Otto, tout ce qui est là, tous ceux qu'en vrai qui ont joué à Honkai Impact 3 et qu'ils ont libéré Wild de la mer Quantique et qu'ils ont vu les avancements, ben dites-vous que il s'en souvient. Et surtout un truc, c'est que vous n'avez pas vu, mais à un moment on a vu que une personne, il était dans le train en train de assis avec un verre, dans le train avec assis dans un verre. Pour ceux qui ont vu normalement, allez voir ma première let's play dans ma quête de monde de Honkai Post-Apo. Donc ça veut dire que cet événement est canonisé. C'est-à-dire que là, en vrai, ça, ils viennent un peu de canoniser cet événement. Donc les 8 ans après Honkai Impact 3. Donc c'est-à-dire que 8 ans après les événements de Honkai Impact 3. Mais il a eu des extraterrestres qui sont venus et il a eu cet événement-là. Ça a été assez rapide par contre, je suis un peu triste. Mais voilà. どれどれ。真似しないで。実際に証拠があるわけではないが調査する甲斐はあると思う。 Donc voilà. Donc d'un côté, ce qui est bien, 彼なら少し印象に残ってるな。 c'est qu'il a 宇宙を旅する différentes... 行商人で商売をやってる上に技術も少し知っていて、確か同盟での登録名は Ce qui est bien, en vrai, sur le truc, il a différents... J'arrive pas à parler. Il a différentes planètes et différents mondes. Mais donc ça veut dire un truc qui est bien, c'est que l'univers de Honkai Impact est quand même connecté à l'univers de Honkai Star Rail. C'est bien, ça veut dire que ça nous prouve un truc, parce que les événements là, voilà. Et ça nous prouve que Walt vient de ce monde. Maintenant le truc, est-ce qu'on va pouvoir accéder à l'univers de Honkai Star Rail, Honkai Impact 3, ou est-ce que des personnes de Honkai Impact 3 vont revenir? Bon, sachant on peut oublier Bronya, vu qu'on a déjà une Bronya et une Himiko. Et Himiko est mort, voilà, une Bronya, peut-être on verrait Kiana. Peut-être Kiana reviendrait jouable ici. C'est une possibilité. 登録名は羅刹ね。そうそう、羅刹だ。今回は葬儀用のものらしい大きな箱を持ってきていたな。筆師って名前だった気がするぞ。その筆師があまりにも目立っていたから、ついいろいろと話を聞いてしまった。 Attendez. J'ai peur parce que si vous entendez, peut-être, mais mon micro est activé. Donc je m'excuse, je sais pas pourquoi il est activé. Attendez, je vais un peu le diminuer comme ça. Je vais un peu diminuer le volume aussi. Voilà. Ça devrait être bon. あれは棺。異邦人の葬儀用品よ。お客さんたちは知っているのよね。いや、そうなのか。とにかく彼のことなら事前に調べたぞ。同盟での記録は綺麗だったな。背負ってた箱、筆詞も。 L'écueil. Cercueil. 棺。 Je te... ああ、それも彼の言う通りで、ただの葬儀用品だった。多分葬儀関連の商売をしてるんだろうな。ラフには異邦人が多い上に、どの整形にもそれぞれの葬儀の風習がある。当然、そういった商売をするやつも増えるってわけだ。で、彼がどうした？ Bon, bien sûr, moi, comme je vous ai maintenant dit dans ma tête, j'attends beaucoup que certains persos ont leur propre histoire et j'attendais Walt. Mais Walt, je ne vois pas l'utilité de lui faire une histoire. Pourquoi? Parce que Walt, on connaît déjà son histoire en soi. Il faut aller jouer à Honkai Impact 3 pour connaître l'histoire un peu de Walt et de cet univers-là. Et il est lié à l'autre univers. Donc ouais, je vois pas trop l'histoire. Par contre, je vois bien l'histoire de cette Himeko ici, Marche et Dan. いや、ただ個人的な理由で彼について調査する必要があると思っただけだ。すまないが、剣木の事件が起きていた間の彼の所在を教えてもらえるだろうか。それはちょっと複雑になりそうだな。ひとまず俺と一緒に司法卿のところまで来てほしい。見ながら説明した方が早いだろう。この長楽天はラフにとって重要な中心市街地なんだ。上もここの治安問題には気を配ってる。だから町のあちこちに飛行場が配置されてるんだ。羅刹は剣木が蘇る数日前にラフに来て、
その後は別に怪しい行動をとっていないんだが、事件が起きた前日に。やっぱり事件が起きた前日に性格を持って剣木の近くに現れたんだね。 Non. Ah non, sinon elle l'aurait déjà arrêté. 確かに一理ある。やっぱりあんたの方が頭がいいね。みんな面白いな。実は俺たちにもこの人たちを調査する理由があって、剣木が蘇る前日の彼の足取りがつかめないんだ。剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して、飛行場のシステム全体が故障してしまってな。事件当日の映像はもちろんだが、その前日のものでさえ多くが破損してる。もちろん聞くつもりだが、むやみに質問するんではなく、明確な狙いが必要だ。それに何の疑惑もないのに2度3度も彼の手を煩わせるわけにはいかないだろう。そこでだ、この羅刹に怪しい点があったら詳しく教えてくれ。交流と審問はこちらで手配する。どう説明すればいいだろうか。Il a l'air un peu. 彼の顔なんだが、ものすごい秘密を話してくれるのかと思いきや、まさかの顔。いくら幼おじちゃんでもダメダメ。見た目で人を判断するのは良くないよ。 Il ne fait pas le moine. すまない。つまり、いや、説明しづらいな。俺の勘がこう言ってるんだ。 Ouais, mais après, pause. Est-ce que son instinct ne se trompe pas à cause de son apparence? Parce que d'un côté, comme vous avez vu, Luecho, donc pour ceux qui ne savent pas, Luecho c'est la voix de Otto Apocalypse. Il ressemble à Otto Apocalypse. Et donc ça se peut que ça lui met un truc différent. Sachant que on peut imaginer un truc, c'est que vu que c'est, je sais pas si c'est dans le même monde ou dans une autre dimension, mais imaginons que c'est dans une autre dimension, ben, disons que les personnages ne sont pas tous les mêmes. Genre ça se peut que moi j'ai un double et en vrai mon double il est méchant mais moi je suis gentil, ou inversement, voilà. 申し訳ない。憶測を言ってしまって。気にするな。勘も調査の大切な仲間だ。 C'est vrai que l'instinct peut des fois vous aider. 俺もなんとなく怪しいと思うことが多々あるし、結果的には当たりの時も多かった。だからベルトさんの勘も信じたい。だが指名手配犯の顔をしてるという主張なら理解できるが、俺は執行官だからな。勘を理由に当事者を逮捕することはできない。苦情でクビになれば履歴にも残って後々の就職に影響があるしね。そう、その通りじゃなくて何を言ってるんだ。とにかくみんなが調査したいというなら今回だけ特別だ。司法卿の権限を与えよう。それから上限、お前も客人たちの調査に協力してやれ。私は地公使の執行人なのよ。政府のものなのに民間人を調査に参加させるなんて規則違反でしょ。いや問題ないって。現場に行かずに機構長の映像だけ見せてやればいいから。手がかりを見つけたらいつでも連絡してくれ。顔以外の証拠があれば。 Je pense que tu devrais demander une augmentation ou une promotion. してほしいんだが、羅刹本人を直接探しに行くなよ。何があっても俺が先だ。信じてくれるだけでありがたい。迷惑をかけるようなことはしないと約束しよう。心配ないよ。列車組は義理を通すからね。恩をあだで返したりしないよ。よし、上限、お前が教えてやれ。俺は仕事に戻るぞ。わかったわ。では皆さん、この事件は結構時間がかかりそうだし、準備ができたらまた探しに来てね。Ne vous inquiétez pas. Et donc on débute la quête. Voilà.
Cet événement, je l'ai pas encore fait. Celle-là, je l'ai fini. Ça, je l'ai pas encore fait. Les petits trucs qui sont ici, je les ferai bien sûr plus tard. Là, voilà, on a ça. Ça, c'est le magasin d'Ertas. Ça, c'est fini. Et pour info, j'ai remarqué les trucs là, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Genre ça, mon ami Astrid, il avait pas fait l'événement et il le fait maintenant. Il peut le faire, donc voilà, c'est bien. On va parler à Julien. こ Voilà. っちはいつでも調べたい資料用意できるわ。それで準備はいい？ Oui. じゃあこっちへ。西郷執行官が言ったように、剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して機構庁のシステム全体が故障してしまったの。その結果、大量の映像データを失い、タイムスタンプも完全に狂ってしまった。はい、これが事件前日の羅刹関連の映像記録よ。つまりうちらでこれらを正しい順番に並べ直さなきゃいけない。 Oh, c'est pas dérangeant ça. Moi, je veux bien le faire. その通りよ。お疲れ様。あんたはこういうの得意でしょ。任せた。 C'est toi la détective de だ génie. けど、あんたは名探偵のそばにいる助手さんだから。 Oh, elle est en train de me mettre. Elle est en train de m'insinuer. Bon, Louis Cho traverse la rue de Befou dans une petite ruelle. Attendez. Voilà. D'accord. En vrai, on le voit. Là, il arrive en ville. どう？何か思い当たることがある？ Oh putain. 正しい順番は？ Attends, je veux revoir les vidéos. いいよ。何が見たい？ Tout. Regardons la vidéo 1 d'abord. La vidéo 1, c'est qu'il arrive sans son cercueil. Il y a une porte fermée. Attendez, la 4. Regarde Luecho, observe le quai du sanctuaire de l'Alexandre avec un cercueil à côté de lui. Il vient peut-être de descendre d'un instructif et attend d'embarquer dans un autre vaisseau. Il marche le long du quai pendant un moment, posant ses bagages, appuyant sur la balustrade et regarde les instructifs passer depuis le quai. Donc le 4, c'est qu'il attend et puis il va partir. Ouais. Puis le 3, Luecho entre dans la librairie de temps libre et en ressort les mains vides. Il n'a probablement rien acheté. Ouais. Luecho sort d'une petite auberge sans bagage encombrant. Donc le 4 c'est le dernier pour moi. Ah peut-être 4, 2, 3 et 1. Et 1 c'est quoi? Luecho traverse la rue avec du Burfirker dans une petite ruelle étrange. Cet endroit est mal fait, mais mis à part... Attends, moi je dirais c'est... Attends. Ouais, moi j'irais ça. どれどれ？うん。羅刹が聖査から降りて、長楽天に入って、 Ouais, ある旅館で荷物を下ろした。彼が大事にしてた棺まで。 il va à la librairie. そして山陽書士に行ったけど。 Parce qu'elle est en face. Je reconnais la zone, elle est en face. Donc pour moi, je dis, il a après été à la librairie. Et puis il est dans une rue malfamée. 理にかなってる。どうやらそれが正しい順番みたいだ。君はやはりする。J'ai dû regarder. Hein. いいね。さすが名探偵なのが念入りに選んだ助手だよ。 Marche, pourquoi t'as pas la voix d'Elysia? 映像で見た路地ってどこだろう。マップを確認してみたが、そこの空き地には門があって、見てくれ。この門を通ると後ろに埠頭がある。そこを通り、聖査に乗って逃げたのかもしれないな。
Par contre, j'espère qu'on va pas s'entremêler entre des quêtes. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il a des quêtes. On a vu qu'on a des quêtes de perso. Il y en a une qui peut être déclenchée aussi. ベルトさんの言う通り、そこは演手墓地999号埠頭、新作部の埠頭で外敵が侵入するときのみ作動するのよ。だからあの門もずっと閉まってるはず。私の知ってる限りではもう何百年も閉まってて、検査するときにだけたまに開けたりしてるの。つまり肝心なのは彼がいつそこを通ったのかだな。マップを見る限り少なくともこの空き地に出入りできる場所は一つしかない。上元さん、残っている映像であの日にそこを通った人物を確認してほしい。確認すること自体はできると思うけど、多少は待つことになるわよ。大半の映像が失われたと言っても丸1日分の映像だから、調べるものはたくさんあるはず。分かっている。よろしく頼む。 Non, je veux dire merci. Quand vous aurez fini, mon personnage disait. いいえ、皆さんにわざわざ来てもらったのは私たちだし、こちらこそよろしく。すぐ確認するから安心してね。 Voilà. Parler à Julien et confirmer la découverte, voilà. Oui, parce qu'il peut avoir un truc, c'est que si vous allez là, vous pouvez lancer la quête, et je crois que cette quête-là, c'est la quête de Bailou. Comme vous voyez, maintenant, par contre, vous gagnez 100 jades stellaires pour les quêtes-là, donc on s'en fait quand même 300. C'est pas dégueu. お待たせ。あの空き地に関する映像すべて確認したわ。まあ、すべてと言っても結構失ってたけどね。失った部分を修復することはできないだろうか。先ほど俺たちがやったように。一部なら修復できなくもないけど、どうかしら。試さなくちゃわからないわ。もちろんそれにも時間がかかるし。そうか、手間をかけてすまないな。ちなみに残った映像で価値のある内容はあっただろうか。ええ、一つだけ。羅刹が空き地に入っていた2時間後にあの門から出た人がいたの。けど羅刹は見当たらなかった。 2 hommes, une petite fille. C'est bizarre ça. これって漁港事件簿にあったシーンじゃない？ Ça remonte, tout le monde vraiment la tête. Hein. ひどいよ。本当だってば。漁港事件簿にそのまんまなシーンがあるの。言われてみれば確かに。何を言ってるんだ。 Moi non plus, je lis pas de roman. 始まりの物語なの。もともとは探偵士の医師だった漁港が謎の組織ヤムチャ会に目をつけられて、そこから派遣された黒服の2人組に路地まで尾行されて毒薬を飲まされた。けど毒薬には寿命族の転生みたいな効能があって、漁港は若返り子供になる。それから漁港はヤムチャ会を調査しつつ、あらゆる事件を解き明かしているの。 Tu vas pas me dire qu'il est devenu un enfant. Pourquoi une société de thé serait-elle scientifique? Il me semble qu'un médecin de ce genre pourrait venir en aide aux victimes du Mara. それは無理。本の設定によると、その薬が効くのは体だけで、魂の摩耗は対象外なの。つまり天はしたけど新たな生を得たわけじゃないってこと。転生は寿命族の特徴なはず。人間も転生できるというのか。もう小説創作なんだから本当かどうかなんてわからないよ。リアルに書かれてはいるけど。作者のスーファン先生は探偵士の異女だから、医学関連の設定が結構厳密に練られているのよ。ほらね、探偵士の人が書いたんだから本当かも。つまりナノカはこの黒服を着た人物がヤムチャ会のメンバーで、子供は若返りした羅刹だと言っているのか。漁港事件簿のファンが今 Le mec chaud rajeuni. Merde, j'ai rajeuni. あるってこと。体が縮んだ羅刹が2人に連れ去られたとか。 Non, ils vont pas nous faire la couille que le Echo a rajeuni quand même. 大事件かも。そもそもこの子は黒髪で、羅刹は金髪だろう。
完全にありえるね。ちょっと待って、今気づいたけど、この子は山陽書士の店長の印書よ。Ah, 残念だったな、なのか。若返りも漁港もなかったようだ。et cet enfant est une fille. 名探偵の推理は En plus, moi je dis la phrase, cet enfant est une fille. そうないだよ。 Mais en fait, c'est ça, moi j'ai remarqué que c'était une 盗 fille. 聴には黒服の顔が映らなかったな。とりあえず、印象に話を聞こう。何かを見たかもしれない。私は映像の修復を続けるわね。何か進展があったらまた皆さんに連絡するから。オッケー、じゃあ出発しよう。証人探しだ。 Attendez, voilà. Je vais aussi voir en même temps que je fais la vidéo pour vous faire les miniatures de Beilou et Dinkyu. Je vais pas vous faire la... Je sais pas si je vais vous faire la miniature de l'autre, si par contre... Je vais attendre pour faire la miniature. Parce que s'ils nous sortent, comme Silverwolf, une belle miniature de fin, un bon thème de fin, je vais pas hésiter à le prendre. 小さな店長はいないみたい。周りを探してみる？閉店にはまだ時間がある。あまり遠くへは行っていないはずだ。すぐに帰ってくるかもしれない。俺はここで待っているから、君たち二人で行ってくれ。 Moi je vais à droite. さあ行こう。 Non. Moi je vais à droite. へえ、あ数十年ぶり。印書ちゃんがいないみたい。どこに？人に店番を頼んでる。でもその人も見当たらないね。店にいないみたい。怪異小説は短編だよね。 Ouais, bon, j'accélère un peu le dialogue, voilà. Ah, je me fais enfermer par les kitsune, non. 8万ポイントだよ。山陽書士の店長。あ店長店長のなんでお前らに教えてやらないといけないんだ。さ、明るく話を聞いてくる人に対してまあ教えてやってもいいぜ。なんで順敵なんかあげなくちゃいけないの？情報は何よりも価値のある。理不尽なやつ。ねえねえ、どうする？脅迫？俺様が誰だか知ってんのか？あんたこそうちらが誰だか知ってんの？ Oh, bon, je menace. 列車組？聞いたことねえな。もしかして他の選手のお偉いさん？しまった。まさか本当に手強い連中なのか？ちくしゃー。君子危うきに近寄らずだ。まあいいや。俺様は心優しいからな。特別に見逃してやる。印書なら上楽天の方に行ったぞ。屋台の割引券がもうすぐ期限切れになるから早く使わないととか言って言ったばかりだが、今頃は食べ終わってるんじゃないか？なんだ、物分かりが良くて助かったね。行こう。 Voilà. Voilà comment se menacer. Payer 500 pour un truc, il allait m'arnaquer. Non, je le menace. Non mais t'es là, petit. あんたが山陽書士の店長の印書ちゃんだよね。聞きたいことがあるんだけど。はい、私が印書です。 Putain, elle est trop petite. どうかされましたか？ Elle est petite à son âge, elle est déjà en livre. 印書ちゃんは今書士に帰ろうとしてたところでしょ。じゃあ一緒に行こう。途中で話すから。はあ、わかりました。行きましょう。 C'est bizarre, elle a dit oh お話しした映像のことなら多少は印象に残ってます。その日は閉店後に
どこか静かな場所で本を読むつもりだったので街を見て回りました。その時に例の空き地を見かけたのですが、黒い服を着た人たちと金髪の種族の民がいて、読書に不向きそうだと思いすぐに立ち去りました。ちょうどその頃黒服の2人もそこを立ち去ったのでしょう。ってことはたまたま通りすがっただけか。その金髪が何をしてたかわかる？ごめんなさい。当時はただ本を読める場所のことばかり考えていてよく見てませんでした。隣にいた黒い人たちのこともです。ただ黒い人たちから臭い匂いがしたことしか。でもこれじゃ手がかりになりませんね。すみません。せっかく訪ねてきてくれたのに何の役にも立てなくて。いや、どれも有意義な情報だったよ。感謝する。だが気候庁の映像によると、あの空き地に行く前にラセツは君の店に寄っていたんだ。私の店、三洋書士ですか？店に寄った。思い出しました。あの日彼を見たのにどうして忘れていたのでしょう。あの日彼は店に来てブラブラとしながら本を何冊かめくった後、私に一冊渡したんです。確か古めかしい紙製の本でした。最初は買うのかと思ったんですが、彼はお金を払った途端本の扉のページを破ったんです。驚きましたけど、あの満面の笑みを見て聞くことはできませんでした。その本もカウンターに置いて持っていかなかったんです。変ですね。どうしてすっかり忘れてしまっていたんでしょう。次の日に剣木の事件があったから、そのショックで。ちなみにその彼が買った本とは？この漁港事件簿です。扉のページが破れたから売れなくなって困っていました。あなたたちにあげますね。幼児ちゃんってさ、実は予知能力があるんじゃない？ラセツって本当に悪いやつなんだね。なんであんな悪いやつがいるんだろう。漁港事件簿っていう素晴らしい本をためらいなく破くなんてムカつく。Voilà, voilà. Désolé, j'ai pas suivi l'histoire, hein. Donc, pourquoi a-t-il arraché cette page? T'as trop raison. Quel horrible personnage. 二人とも一旦落ち着いてくれ。ラセツはそんな幼稚な人間じゃないと思う。なのかは興奮しすぎだ。 D'accord, il aurait arraché une nouvelle 最 page. 初に疑問に思った点を忘れてしまっている。つまり危険物をラフに持ち込んだ人物がいるのかどうかだ。大豪たちはその危険物の正体を知らないはずだ。だが俺たちは知っている。それが正確だと。だから本を破るという行為は事件の鍵になるかもしれないな。ちょっとついていけなかったけど、本を破るのと正確に関わりがあるってこと？ねえ、あんたは理解した？ Attends, je sais pas, déchirer une page n'a rien à voir avec le Stellarion. Tu arriverais à suivre Monsieur Wang sur sa jauge? Je pense, oui. Ça a l'air d'un fait anodin, mais ça cache quelque chose. Peut-être que ses acolytes connaissent-ils la signification de cette page. その通りだ。ラフにはラセツの仲間がいて、本の扉のページを用いやり取りしていた可能性がある。ますます彼が悪いやつみたいに思えてきたよ。正義を謳う漁港事件簿を邪悪な計画の合図に使うなんて。 Bon, pour nous, le héros, il est magnifique, hein. 俺たちはまだ彼の行為を把握していない。気候庁の映像が全部失われたせいで。じゃあ手がかりはもうないの？ Oh, putain.
Ah, un message d'une femme encore. Aurais-tu du, un, aurais-tu un peu de temps libre, pas à la commission du maintien de l'ordre lorsque tu pourras. J'ai réparé certains des enregistrements, il y a peut-être un passage que tu trouveras intéressant. Très bien. Attends. Mais c'est bien ce que la phrase ne dit pas ce qu'on dit, genre on a très bien et ça dit une autre phrase. Votre aide arrive à point nommé. Merci infiniment, nous allons nous y rendre tout de suite. Ok, fais attention sur la route. Putain, on dirait que c'est une menace. Ok, et fais attention sur la route un petit peu de. ラッキー。行き詰まった名探偵。そこに現れたのは新たな手がかりであった。 Voilà. Kafka est à la recherche. Ah, Kafka, t'es recherché, non. Voilà, je suis là. 皆さん、ラセツがいつあの空き地を離れたか分かったわよ。よかった。離れた時の姿が映ってたのかな。その通り。飛行長の記録によると、彼は空き地に入った2時間後にそこを離れた。おかしいね。あんなちっちゃい空き地で2時間も。ラセツのやつ、何をしてたの？ Une diarrhée, une sieste. 旅費を全部欲しいもプルプルに使ったせいで野宿してたんじゃ。7日でもそんなことはしないだろう。あの空き地にも飛行場があったらよかったのに。未だに彼が何をしてたかわからない。でも調査すればするほど。 Donc on a eu l'événement, il est parti 2 heures après. ねえねえ、うちらの名王子ちゃんって思ってることが顔に出るタイプじゃなかったのに、なんだか不安そうに見えない？ この世界とは関係ない。俺はただ故郷での出来事 Ah voilà. 再現されてしまう Et là, moi j'ai dit l'autre phrase. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un monde différent, mais je dois l'admettre que j'ai un peu peur que ce qui est arrivé à mon monde pourrait bien se produire ici. Donc voilà, donc là ça confirme un truc pour certains qui ne savent pas peut-être et qui n'ont pas de preuves. L'Uecho. Donc on apprend que Walter il vient d'un autre monde. Donc voilà, et il est connecté, mais ça se peut que ce ne sera pas une planète où on va visiter. Donc voilà, donc Luecho ressemble à Otto, il vient d'un autre monde, il sait qu'Otto a fait des trucs méchants, qui a fait des dégâts à son monde, et vu que Luecho ressemble à Otto, il a peur qu'il fasse la même chose à ce monde ici. Donc voilà. 惹かれちゃったね。耳が良すぎだよ。私はまだ公務があるから先に失礼するわね。何かあったらいつでも連絡して。私の連絡先は知っているでしょ？ Je voudrais le parchemin que vous avez derrière, je l'ai pas jamais pris. あの空白の2時間でラセツは一体何をしていたんだろうか。 C'est chaud là, on peut い imaginer. よいよ名探偵ナノが推理能力を発揮する番だね。7日はどうしたいんだ。現場に行ってみるか。よおじちゃんってば分かってないね。漁港が言うには足を運ばずとも現場に行ったのと同じくらい情報を得られるのが真の名探偵なんだって。まあまあ、現場で苦労する執行人たちは確かに尊敬に値するが、推理のきらめきが欠けている。これも漁港のセリフだよ。 7日がそう言っているのなら試してみるか。やったー、よおじちゃん最高。 J'en ai le cul moi. Attendez, ça pourrait être méchant. Monsieur Walter, il est où? Je sais pas, il est là. Ok, enfin là, ok. Bon, déjà, je récupère ça parce que oui, je récupère les livres et surtout, j'aime les livres de cette région. Bon, じゃ pas あ vraiment. 真相を明かすね。準備はいい？ Allez, c'est pas. じゃあ始めようか。人前で推理するのって初めてだからちょっと緊張するね。 Non, ta théorie, elle est nulle.
Ah, ta théorie c'est un combat. Ah, avec Luecho c'est un combat, très bien. Bon, on teste Luecho, vu qu'on a un healer. On va ajouter ma scellée. Bon, on va ajouter Dan et Beilou, hein. Bien sûr, on va mettre les bons. Bon, bien sûr, je n'ai pas de perso foot bien monté. Parmi les persos foot, j'ai Arlan, Serval et Tignan. Tignan, je vais attendre d'avoir le pass de combat pour si je peux l'acheter, voilà. Serval, je la montrerai quand j'aurai mes persos maxés. Quand j'aurai tous mes persos maxés, Serval, c'est le prochain perso que je montrerai. Bien sûr, j'ai deux healers, mais au cas où, si il y en a un qui heal pas bien. Voilà. よしこれからうちは漁港の推理の仕方に倣って自分を犯罪者に置き換えるね。今からうちは羅刹だよ。 Mais c'est moi que j'ai peur. 真面目にうちは今高速で考えてるんだから。 Mais non, je me vanne. そうだ破られたページあのページを持っていったのはきっと使いどころがあるからなんだよね。次は幼児ちゃん現場のマップを見せて。羅刹はきっとあの門を通っていったはず。2時間もあんな狭い場所にいるわけない。でも上元さんの話だとあの門は軍の管轄下にあり長年閉まっているはずだが。何らかの方法で鍵を破ったんだと思う。性格を運べる Ouais, on entend. 門なんてお茶の子さいさい Je sais pas si vous entendez comme moi j'entends comme si c'était en fond. ふん、これ式の鍵じゃうちは止められないよ。 C'est un homme. J'ai perdu un peu le fil. J'ai l'impression d'être en train de perdre la tête. ごめん癖で。じゃああとはあんたたちが Ah, 自分で on entend de loin. 羅刹の顔がどんなセリフを吐くかを。これ式の鍵で僕を止めることなどできない。 Merci. Oh, pour une fois, je... 羅刹が門を開けたとしても中に入った理由は何だ。 Merci. 性格を Après, Luecho, 潜んでたからそいつらに会いに来たんだよ。 en plus, vous voyez bien, Luecho, on dirait qu'elle est l'arme d'une relique de Honkai Star Rail. Par contre, Luecho, c'est pas un des persos que je veux, mais il a une chance que plus tard je le prendrai simplement pour son design. En vrai, c'est comme. Là, bon, voilà. Ah putain. Bon, je vais arriver à reculer correctement. Voilà, merci. Parce que moi, il faut. Voilà. Voilà. よく考えてみろ。軍事上の用地で打ち合わせをするか。 Ouais, après, est-ce que cette zone on pourrait la débloquer ou pas? Je ne sais pas, bonne question. うちらは善良な市民だもん。悪党の考えを理解できなくて当然だよ。危険な場所ほど安全というわけか。待て。進みが順調すぎる。どういう意味だい？順調で何か問題でも？ On dirait qu'il parle avec nous. 順調だと何が悪いの？ Non, non, il faut pas. 俺たちは羅刹が何をしたのかを解明しようとしている。だが、ここを20回往復しても2時間はかからない。 C'est vrai qu'il a pas tort. それもそっか。つまり彼の道はもっと険しかったってことだよね。よし、じゃあもう一度現場を再現しよう。 Non, je dois pas tout recommencer. Non. 色白の貴公子、よくもここに飛び込んできたな。死ねゲドウがのこのこと出歩くとは食らうといい。 Non. どうしてモンスターが喋れるんだ。 Ouais. 感を足そうと思って。 Non, marche. Marche. Le monstre il parle pas et voilà. いい度胸だね。争いに意味はない。うっとうしいわね。いや、あの世に送ってやる。
安心しろ。お別れの時だ。天使を授けん。助かったわ。調子が良くなったよ。後悔しても遅い。もうじゃ再臨。後悔しても遅い。Ah, punaise. お別 Il れ est chaud. Le chaud, il est bien, mais voilà. Attends, vous êtes dire qu'on est en train de recommencer, d'accord. C'est vrai qu'il pourrait avoir des monstres. いい度胸だね。後悔しても遅い。しつこい。次。よいしょ。お別れの時だ。もうじゃ再臨。後悔しても遅い。いい度胸だね。厄介を避けん。安心しろ。償いたまうっとうしいわね。次。よいしょ。騒ぎを起こした。しつこい。天使を授けん。安心しろ。 Ah oui, au cas où, à propos de mon compte et mon rang d'aventure, je vous le montrerai quand il y aura la campagne, je vous montrerai pour dire à chaque fois quel décalage, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et tiens, je pouvais même pas appuyer. C'est-à-dire que j'ai ma team mais je peux pas changer de perso à tout moment. お別れの楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。見せてやるよ。何の薬よ。調子が良くなったよ。争いに意味はない。うっとうしいわね。次。あの世に送ってやる。直してやろう。騒ぎを起こしたくはない。うっとうしい。ラフはいつの間にモンスターの野営場になったんだい。Marche si tu connais. これはそのつまりなのか。ストーリーの展開を考えてるときは俺たちを待たせればいい。戦闘シーンをわざわざ入れなくても大丈夫だ。 Oui, il marche, hein. Pourquoi rajouter des scènes de combat? Hein? Regardez, je peux pas, impossible de changer de personnage, c'est ça qui est énervant. お別れの時だ。争いに意味はない。もうじゃ再臨。騒ぎを起こしたくはない。いやあの世に送ってやる。ラフにこんな危険な場所があるとは思えないな。こういった危険人物と闇商人が現れるような場所は少なくとも剣木が蘇るまでは存在しなかったはずだ。でも正確な取引をした悪者はいたんだから。
力でもあるの。だって羅刹がどんな困難に遭遇したのか Elle est en train de comparer ce moment-là dans son roman. まあどうにか成り立ってはいるな。Vous amusez un peu trop. こうなった以上 Vous amusez un peu trop, monsieur Wang. これほど険しい道とは、今後はもっと慎重に動く必要がある。あの性格を買おうとするとは、謎が多い取引相手だ。取引相手があそこで待っている。行ってみよう。マップを見れば確かに辺りで一番隠蔽に待った。何をしに来た？ Attends, what? C'est monsieur Wang, mais quoi? いや、あれはヤムチャ界の門番プーアルだよ。プーアルはお茶の名前だろ。そう、ヤムチャ界の Monsieur Wang. 使うのは当然でしょ。話を聞いてんのか？何をしに来た？ Bon, j'arrive. もう少し礼儀よく喋らせてくれないか？うん、わかったよ。 Non. 話を聞いていますか？何をしに来たんです？もういい。 Laisse tomber. 諦めた。あ Ouais. るものを君たちの頭に届けに来たんだ。彼に連絡してもらいたい。納品？はい。頭なら随分待っていますよ。しかし先に身分証明書を渡してください。頭との面会はその後です。今こそあの手の出番だね。 Ah, j'ai... Attends, quoi? 君たちの頭に合わせてくれ。さもなくば、そこを引くまで殴らせてもらう。 Non. 羅刹のキャラ設定は多種多彩だな。 Ouais. 無駄です。私は強い信念の持ち主ですから、そのような脅しには屈しません。 Il me semble. これはプーアルで、幼児ちゃんじゃ Mais il ressemble à monsieur Wang. これ以上話しても無駄のようだね。食らうといい。 Non, ストップ。すぐ戦うな。なのか、彼らの間に戦いは起きていないはずだ。 c'est vrai qu'il a pas tant. でないと、後の取引が成り立たない。幼児ちゃんの言う通りだね。この手は通じないか。 これはしらみつぶし推理っていうの？ D'accord, donc ça doit être celui-là. これは秘密の合図ですね。本当にあなたでしたか。少々お待ちを。すぐ頭を呼びますから。焦らなくても大丈夫さ。急いではいないからね。プーアルは合図用のページを見た途端、頭を呼びに行った。そしてしばらく待った羅刹は威厳のある人影が近寄ってくるのを目にする。頭、彼です。彼が例の Si vous me mettez mon personnage en tant que patron, c'est abusé. 先にブツを見せるのじゃ。 Non, non. 幼児ちゃんの頭と言ったらハムしか思い浮かばなくて。この方が私たちの頭。チームプルップル様です。 Non. ブツを渡してください。 Je peux plus. Je suis mort. Je suis mort, c'est tout. ミルクティーもティー。お茶だからヤムチャ会に登場しても問題ないでしょ。その前に代金を支払ってもらわないと。簡単なルールを忘れてはいないだろうね。またごちゃごちゃと渡せと言っているんです。構わんぞ。
このブツは特別危険じゃからな。彼が慎重になるのは当然じゃ。パムはここまで老人っぽい口調だったか。そうじゃったと思うよ。いやいや、そうだったと思うよ。プーアルよ、代金を渡すのじゃ。どうじゃ、これで渡す気になったか。気をつけてくれ。それはとても危険な品だからね。ではその通り、もうお前とはおさらばじゃ。プーアルよ、奴の口を封じろ。取引が順調に終わったと思いきや、こんな危険なものを俺に売ったからには、もうお前は共犯者じゃ。秘密を守るためにはお前の口を永遠に封じるしかない。なのかはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。それとなぜ俺が禁人になったんだ。それはプーワルの裏設定で、危険な時に禁人に変身するの。そうか。ここの組織は程度が低いようだね。Allez, voilà. 天使を授けん。助かったわ。騒ぎを起こしたくはない。鬱陶しいわね。いや、あの世に送ってやる。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。生死虚実、一同天元家、超無一角。叫ん、償いたまえ。もうじゃ大輪。しつこい。いや、あの世に送ってやる。お別れの時だ。あの世に送ってやる。いや、楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。Il a 26 000, je fais mon mode. いい争いに意味はない。もうじゃ大輪。鬱陶しいわね。Par contre, le boss, le chef, c'est Pom Pom. 踊れ、覚えておくのじゃ。Que des que le chat. これほどの騒ぎを起こしたら、すぐに運気軍が駆けつけてくるだろう。早くここを離れなければ。なるほど。だからラセツは逃げたんだ。さてさて、どこへ逃げたのかはマップを見ればわかるはず。あ、わかった。何者だ、動くな。こんな状況下でラセツが逃げられる道はたった一つ。ラセツ、早く乗れ、行くぞ。 Non, attends. こうして謎の助っ人のサポートに La voix du perso, j'ai l'impression que c'est la voix. C'est la voix de mon perso. 今回のラセツ消失事件の全貌である。
Non, tu vois, quand il a dit il faut monter, j'ai entendu la voix, ça me fait penser à Arlan ou Alan, donc d'un perso animé en japonais, que c'est un fermier en vrai, c'est un super fermier, voilà. Je l'ai pas fini. Et le truc, c'est je reconnais la voix du perso, pourquoi? C'est parce que en vrai, quand vous utilisez le multi, au moment où l'ulti du pionnier, vous entendez la voix. La description, vous entendez la voix. Et j'ai entendu la voix. C'est mon perso, c'est. Putain. Si tu mets que mon pionnier, c'est lui qui l'a aidé, pourquoi c'est moi qui aide le Echo? 精査で羅刹を迎えに来たのは誰なんだ？わかんない。でも顔は出てないから彼でよくない？ Comment je me suis retrouvé embarqué dans ça? あったからいいでしょう。 Ouais, marche, c'est pour ça. ショックを与えたわけではないんだが、君の推理には少し問題がある。もし羅刹が精査に乗って逃走したのであれば、2時間後に気候庁に取られたのは誰だ？しかも軍用施設ではちょっとした騒ぎで運気軍が動くだろうから、モンスターが出没するわけがない。それとさっき君が言った困難が本当であっても、羅刹が2時間も滞在するほどではない。ヨウおじちゃんの話を聞くと確かにそうだね。名探偵なのはやっぱり漁港には及ばないか。なら現場に行ってみよう。現場ならいろんな謎が解けそうだし。ああ、それが一番の近道だな。行こう。Ah. Je suis un peu mort quand même. Il faut dire, je me suis dit, なら近道に解決してもらえばいいじゃない。すみません、人を探しているんですが。種族の民のはずです。金髪で身なりも先週人とは違いましたね。Ah. 金髪の違法人？もしかしたらどんなご用でしょう？その人のおかげで一命を取り留めまして。実は2名ですね。おい、今真剣に話してるっていうのに。すまない。その命を助けたという金髪の人物はもしかしてこの羅刹か？ああ、そうだ。そう、この羅刹さんに助けてもらったんだ。それはいつのことだろうか？確か剣木が蘇る前日だったな。ああ、次の日に大事件が起きたからずっと礼を言う時間がなくて。まさかあんたたちが黒服の二人組？なんで今日は黒服を着てないの？黒服？ああ、わかった。あのことを思い出すとまたムカついてくるよ。黒服も何も。俺らは溝に落ちたんだよ。はどういうこと？あの日は静かな場所を見つけて新しいネタを練習しようとしてたんだ。だがやっと見つけた場所がなかなか人が通らず、ずっと修繕されたことのない場所だったとは。地面に大きな穴ができていた。俺がうっかり足を滑らせて落ちたんだが、彼も慌てるな、王が助けに参ると叫んで一緒に落ちてきたんだ。その穴が溝につながっていたおかげで俺たちは泥まみれになったってわけさ。黒服と勘違いされてお笑いダメだ。だからインシャちゃんが臭いって。とにかく通りかかった羅刹さんが助けてくれたおかげで俺たちは今こうしていられるんだ。ありがとうございます。恩人殿が手を差し伸べてくれなかったら俺ら二人は死んでしまうところだった。何か必要があれば遠慮なく言ってくれ。俺ら兄弟にできることなら何でもやる。できなくてもやってみせる。それはありがたい。でもわずかな骨折りに過ぎないよ。わずかだって？俺たちのためにあれほどの時間と体力を費やしたのに。謝礼は結構だよ。早いうちに戻るといい。どっちをお気をつけて。
本当にありがとうございました。なあ、待ってくれないか。お水は体に悪い。僕は少し医術を知っている身なんだ。この薬を飲んでしっかり休むといいだろう。さあ、この処方箋を。かたじけない。これ以上迷惑をかけたら申し訳ないし、俺たちは先に失礼する。道中くれぐれも気をつけて、またどこかに落ちないように。その時渡されたのがこれだ。紙の花？綺麗。羅刹が折ったのかな。ああ、彼は処方箋を書いた紙で花を作ったんだ。あんなにロマンあふれる人は久しぶりに見たな。でもこの紙どこかで見たような。広げてみてもいい？もちろん。薬を買う時にも一度広げているしな。もともと恩人探しの手がかりとして地公使に渡そうとしていたんだ。私たちに任せて。何か進展があったらまた連絡するわね。あ、やっぱり。どうした？漁港事件簿の扉のページだ。どれどれ。この面は処方箋で、裏の面にも字が。なるほど、そういうことだったんだね。残念だけど違うよ。自分で見て。Page de titre d'un roman policier arraché par Luecho. À l'attention du prochain lecteur, le tueur est Chong Hong, le neveu de Shang X. Vient à vous cordialement le spoiler immortel. Bah en vrai il a arraché cette page pour pas être pour pas que d'autres personnes se spoil. ネタバレ1000人って何？マナーがなってないね。どうやら羅刹は皆さんが思ってたような犯人じゃなくて、むしろ善良な人みたいね。Ouais. みんながネタバレ1000人の被害に遭わないように、羅刹はネタバレを書いたページを破ったんだ。D'un côté ouais, je suis tout à fait d'accord. するなんて、漁港事件簿を心から愛してるってことだよね。この本を名探偵漁港を愛してる人が悪いことをするはずないでしょ。 Et c'est la fin de la quête de Luecho, donc on n'a pas eu de truc, voilà. Là maintenant Luecho est désormais en visite à bord de l'Astra Express, vous croiserez peut-être Luecho lors de votre prochain passage à bord de l'Astra Express, voilà. Et on obtient une fleur en papier de Luecho, on obtient un nouveau thème, on obtient un succès. Comme vous voyez je suis à R60, voilà. Et c'est pas du tout ça, le seul truc que je vais faire maintenant, c'est ça. Voilà, je coupe le son. Pourquoi? C'est parce que les musiques de l'Astra Express, que ce soit journée ou la musique que j'ai mis, sont en droit d'auteur. Et vu que je suis pas en partenariat, donc ça va, mais ça va arriver que il y aura des fois où je ne serai pas là. Voilà, on va regarder si Luecho est là. Luecho est là, comme vous pouvez le voir. Je vais d'abord voir le message de Miss. Voilà, j'ai essayé de récupérer d'autres enregistrements utiles dans la méca grue et j'ai trouvé le passage de Luecho. Je l'ai laissé au miroir carré, il va jeter un coup d'œil quand tu auras le temps. Toutefois, je pense toujours que Luecho n'a rien à voir avec ça. Je vois, merci. Pas de quoi, je ne fais que mon travail. Voilà, donc on peut parler à Luecho.
D'accord. Et donc voilà, donc tiens, Dijat stellaire. Donc voilà, ce qui va se passer, on va voir l'événement qui est là. On passe à ça, voilà. On a terminé le Wait Show. On a bien sûr ces deux-là, mais c'est pas ce qui m'intéresse, voilà. Explore, là, attends, rejoignez la station spatiale et trouvez la chercheuse Ronchonne. Vous avez reçu un message d'une chercheuse nommée Ronchonne que, qui espère vous parler de... Ouais, ça c'est une autre quête, à ce que je vois, c'est une quête... Non, ça c'est la quête d'événements, donc ça je le ferai après, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour de nouvelles notifications. Lien en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok. C'était RCR Sajoche et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et en soi, avant qu'on se dise ce kit là, je vais vous parler de la quête du Louis Show. Elle est assez drôle et en plus pour certains ça confirme, surtout pour moi parce que je ne savais pas. Pour moi c'était un autre univers qui n'était pas complètement lié à Honkai parce qu'avec Himeko, mais non, j'ai appris et ça a confirmé, mais Walter et le monde de Honkai Impact 3 est lié à Honkai Star Rail. Comme vous pouvez le voir, Walter est bien de ce monde. On a vu aussi des passages de Luecho, donc auto-apocalypse dans son monde. Et surtout, c'est des passages qui est vraiment bien, parce que il y a un passage que j'ai reconnu, on ne peut pas le voir... attendez, je vais voir si je peux pas vous le mettre sur une vidéo, en attendant, pour qu'on puisse réagir. Enfin, c'est la vidéo sous, voilà. YouTube, voilà. Honkai Star Rail quête Luecho. Voilà. Normalement. Quête compagnon. Je vais mettre. Attendez. Compagnon. Voilà. Luecho. Non. Attends, vous savez quoi? Alors, je vais taper sur Google. Voilà. On dirait qu'il n'a pas encore de vidéo de Luecho. Ben, on dirait que je ne peux pas vous montrer, mais normalement on a vu des passages. On a vu un passage qui est quand il est dans le train et on voit un mec tenir la tasse. Ce passage-là, il est lié à la playlist que j'ai fait et à ce monde ouvert que j'ai fait, que j'ai kiffé, le post-Honkai Impo. Donc, ça veut dire qu'il est canonisé. En vrai, des fois, les post-Honkai, les mondes ouverts, c'est plutôt des mondes ouverts un peu pas obligés canonisés ou pas liés avec l'histoire, vous voyez. Bah, je sais pas, mais voilà. Ça, et c'est bien ce qu'on voit ce personnage-là, donc ça lit bien le truc. Maintenant, la prochaine question, c'est que va-t-il se passer? Quel perso qui vont être dans l'univers de Walter, là, va venir sur Honkai Star Rail? Pour moi, je vois bien un personnage. Après, il faut voir comment ils vont l'adapter sur ça. Mais moi, je vois bien Kiana. Kiana n'est pas mort pour ceux qui ont... C'est un peu un spoil parce que voilà, mais moi je parle comme quoi tout le monde l'a vu. J'ai déjà fait ce passage-là, j'ai déjà fini le truc. Mais pour vous, la playlist, je vais vous le dire. Kiana n'est pas morte en vrai. Elle est toujours vivante. Mais j'ai pas encore sorti le gameplay parce que je l'ai pas fini. Parce que j'ai d'autres... J'essaie de bien m'orienter sur différents gameplays. Là, j'essaie de terminer Bello Zero. Puis je fais les 2 chapitres. Et voilà, je vais aussi les sortir. Mais voilà. Peut-être qu'on verrait Kiana, une Raiden May, je sais bien qu'on la verra, mais est-ce que ce sera la Raiden May de ce monde-là? Voilà, j'espère que d'autres persos qui sont dans le même monde de Walter viennent, ce serait pas dérangeant, qui rejoignent l'Astra Express, en vrai. Et voilà. J'ai grave kiffé, surtout que j'ai rigolé, Walter qui est là, Pom Pom, Marche, elle m'a fait trop rire, voilà. Prochain perso qui sortira, bien sûr, ce sera Beilou, qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que ouais, elle a... C'est une loli elle a 10-12 ans en physique, hein. Mais elle a au moins 150 ans en âge, son vrai âge, parce que c'est une dragonne, voilà. Et c'est une des persos qui m'intéresse le plus. Après, bien sûr, on a aussi lui qui arrivera. Et prochainement, moi j'espère me choper d'histoires d'autres persos, voilà. Comme d'autres persos, ce que je peux déjà vous montrer comme d'autres persos, les persos qui m'intéressent le plus, ce serait là avoir l'histoire de Célé, une histoire pour Célé, une histoire de Tini, de Yukong, Bronya, Natacha on a déjà eu, Serval on a déjà eu, ouais.
Marche et Himiko. Voilà, pour l'instant. Et j'attends le plus, c'est un événement un peu rock, événement musique de Serval, parce que ça, j'attends énormément. Voilà. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, et je vous dis à la prochaine.